This is me, standing on the land of Myanmar. But what am I doing there? Well, there's a story behind this, which I am going to share with you in this episode. So, first episode to apnaloke dekha paisile je kenekoi road borokhun neosi Nagalandor dhuniya view upobhog kori Golaghator pora Longwa paisilu goi. Aru eitu episode moi apnalokok loi jam paharor tilat obosito Indo-Myanmar border pillar watch tower aru logote loi jam Longwar Rojar ghoroloi. তো বলক আৰম্ভ কৰো মোৰ সেকেন্ড এপিসোডটো আৰু আপোনালোকো ৰেডি হৈ যাওক লংগুৱাখন ভাৰ্চুৱেলি মোৰ লগত এক্সপ্লোৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু লগতে শেয়াৰ কৰিম কইনাক ট্ৰাইবৰ বহুখিনি ইন্টাৰেষ্টিং কথা यहाँ पे नमस्ते यहाँ से म्यांमार से मिंगलामा So yes, good morning from Longwa. Aru etia time 8:30 hoise. Here temperature 25 to 30 meter hobo iman thanda no iman goromo nohoy. Aru moi jot kali thakilu jot stay korilu etu hoise Longsa homestay. Aru etia time hoise 8:13 moi ultimately fresh holo. Aru laheke 12 bajat explore koribo kane ulai jam yat jikhini ase. Aru 12 bajat ulai joa karon to hol yat 6 ta bajar par 12 bajar lage telkol local rule mote aji যেটো চার্চত কিবা স্পেশাল প্রোগ্রাম আছে এটো কাৰণে গাড়ী মটৰ চলা এলাউড নাই এটো কাৰণে তেওঁলোকৰ ইয়াৰ অনাৰজন আহিব তেওঁ মোৰ লগত যাব গাইড কৰিব তো আমি দুজন মিলি 12টা পিছত ওলাই যাম আৰু এক্সপ্লোৰ কৰিম বাকি সব কিমান টাইম লাগে আপোনালোকক দেখাই দিম এটা টাইম 12:30 মান হৈ গল আৰু এতিয়া এক্সপ্লোৰ কৰিবলৈ যাম ইয়াত মানে 0 পইণ্টলৈ যাম আৰু পিলাৰটো চাবলৈ যাম যত ইণ্ডো म्यांमार আৰু এই তেওঁ মোৰ লগত যাব ये भैया मेरे साथ जाएगा और गाइड करेगा मुझे कारण मैं तो इमान सीनी ना पाऊँ तुम लोग भी जाएगा क्या शर्मा के तो आम इतना जाम एक्सप्लोर करिम और तक जी किंग्स पैलेस है एतियो मीटिंग होइसे अलप देरी हबो तो तक लाहेके जाम बाकी साइड को আজি বতৰ বঢ়িয়া হৈছে तो ইয়াত বাইকখন পাৰ্কিং কৰি ললো ইয়াত পাৰ্কিং কৰিলে ইয়াৰ পৰা বাইক নিব নহয় তো এফালে আমি যাব লাগিব এইটো সাইড স্টেপ আছে ওলে যাব লাগিব সো এক কেফেটেৰিয়া আছিল এখন এতিয়া নাই বুলি কৈছে এফালে ওপৰলে যাব লাগিব এতিয়া ওয়াচ টাৱাৰটো যত পিলাৰ আছে तो फाइनली पिलारটো পাই গলো ইমান দিনৰ পৰা ভাবি আছিলো এই জায়গাটোত আহিম বুলি আৰু এইটো পিলাৰটোৱে এটা সাইডে म्यांमार লিখা আছে মানে এটা সাইড म्यांमार পৰে আৰু এটা সাইড ইন্ডিয়া পৰে ইন্ডিয়া লিখা আছে আপোনালোকক দেখাই আছো তো ইয়াৰ পৰা ভিউটো চক নজাৰা ये ওহো मिंगलामा ना यहाँ पे नमस्ते यहाँ से म्यांमार से मिंगलामा इधर से म्यांमार और इधर से इंडिया बीच में ये खड़ा है नमस्ते माने म्यांमार फाले गले म्यांमार তেওঁলোকক নমস্তেটো কি বুলি কব মিংগলামা আৰু ইফালে ইন্ডিয়াত আহিলেতো সকলোৱে জানে ইন্ডিয়াৰ পৰা আইছো নমস্তে নমস্কাৰ আৰু ইফালে মই এতিয়া আহি গলো म्यांमार মিংগলামা This iconic border pillar at the hilltop of Longwa village was erected between 1971 and 72. Inscribed in Hindi on the India side and Burmese on the Myanmar side. I was really mesmerized by the breathtaking valley views of both the nations from that historical spot. तो पिलार तो चलो और जो border pillar আছে আর এখানে একটু সাইড পুরা म्यांमार হয় এইটো সাইডত এইটো সাইডে আমাৰ ইন্ডিয়া হয় আৰু এই পিলাৰটোৰ পৰা অলপ ট্ৰেকিং কৰি ওপৰলে তো ওয়াচ টাৱাৰটা আছে তালে গৈ আছো এতিয়া তাৰ পৰা ভিউ খিনি চাম অলপ আৰু ইয়াত বতাহটো একদম ঠাণ্ডা মাৰিছে যদিও ৰ'দ দি আছে বতাহটোৰ কাৰণে বহুত মজা লাগিছে বঢ়িয়া ফিলিংছ তো কিংছ প্যালেচটো তাত আছে আৰু এইফালে গোটেই পাহাৰটো দেখিছে এইটো গোটেই म्यांमार হয় এইফালে দূৰত অলপ বস্তি এটা আছে এইটো म्यांमार বস্তি এইটো আমি একদম বৰ্ডাৰ লাইনত খোজ কাঢ়ি আছো তো লেফট সাইডটো এইটো म्यांमार ৰাইট সাইডতে আছে ইণ্ডিয়া Ephemer or free movement regime is the only policy due to which I was able to walk into the land of Myanmar without any passport or visa. तो देखिए म्यांमार का ये तो रास्ता म्यांमार है ये फिलहाल से म्यांमार बस्ती so that's one
I think that's one. To Myanmar Basti. Are if you watch tower. Here, FMR is not just a law, it's a lifeline to peace, unity, and identity. This law allows the tribal people of both the nations to freely move across up to 16 kilometers on the either side without any passport or visa. So right now I'm at 0 point. It is 0 point jaga to hoy. To ei dujon bondhuk log palu telok digitor pra aise. Telok yare hoy. Aru efale ki hoy ei jagatut mane eta side India, Arunachal aru efale Nagaland ase aru efale Myanmar ase to connect hoise tinta border etu point. To eta guest house asile etu eta bondho hoy ase. 0 Point is a place where Indian road ends, where you can find yourself at the edge of two countries, where the hills don't care for boundaries and the tribes moves free in two worlds. At that point, I realized that I found a place where the map stops but the soul roams. So finally, ami pai golu hi King's Palace aru mur back side ase etu King's Palace mane mukhiar ghor aru teo bohu gekhon gaon control kori thake aru etu apnaloke Google ot pai jabo keneke ki hoy yar bikhoy pale likha ase Nagaland, this part is India, this is India aru yate likha ase Myanmar flag lagi ase this part is Myanmar aru moi majot thio hoise etu part hoise Myanmar aru etu part hoise India. It was a great feeling entering into that huge Ang's palace that straddles the two countries. It's not just an architecture, it's a living museum, where the walls are carved with warrior tales and the roof sheltering the stories of two nations. ये किंग है ना? हाँ। ये इसका चिल्ड्रन है? ये इसका वाइफ है? हाँ, दोनों भी इसका दोनों वाइफ है ना? मेन क्वीन ये नॉर्मल वाला है। नॉर्मल वाला है। ये जोने होसे प्रेजेंट किंग बा आंग तो आज ये लॉग ने पालो तेओ केनिबा गोल किबा मीटिंग आसे चार्चत ने biggest goal, okay? Like very big goal. It's like 6 foot plus. 6 foot. Yeah, high. And when do you do this? If the king died, if the king died, if the king died, then we play this, and people will recognize, oh, the king died. And also same, but it makes different sound. The bigger and the small have like different sound. Yes. But the difference is the smallest one it goes like farthest. Nokau, my homestay owner, beautifully explained every items from this big dong to the animal skulls and horns, and the stories of the Konyak tribe, how they used to hunt their enemies' heads during the warfare and raid and bring them as a symbol of bravery and masculinity. This huge boat-like structure is a traditional log drum called as Morlu in Konyak language, which is used in ceremonies and council gathering. This is the bed where the king used to take rest, and now it's a part of the decoration. तो ये दुटा भाग কৰি থোৱা আছে এটা কৰিডৰ আছে মাজত সোমাই আহি তো এইটো লেফট সাইড তো এইটো म्यांमार হয় লেফট সাইডৰ যিখিনি ৰুম আছে আৰু ৰাইট সাইডৰ যোনখিনি ৰুম আছে সেইখিনি ইণ্ডিয়াৰ হয় আৰু মাজেদি পাৰ হৈ একদম কিচেনত যাব পাৰি After that, Nokau took me to this unique kitchen where you can cook in one country and dine in another country. So we are doing a small party at King's Palace. Yeah, the queen. This is a wonderful feeling. Yeah, the queen provided us the cake and some black tea. Say Lingha. Lingha. It's a chest. Lingha. Lingha. Yeah, Lingha. Okay. And this is my red cup of tea. And there's the biscuit. And there's my friend. And this is, I really feel privileged to sit over here and drink the red cup of tea. Here is Burma. If you want. Okay, we are now drinking tea in India, na? I'm going to eat Burma. Okay. So that's part is Burma. Okay. Okay. He's now on Myanmar side. That's Burma side. Okay. And different or what?
I'll try to. Okay, let me try first here. The Buddhist land goes. Yes, that's in India, and I will try now in Myanmar. So now they are in India and in Myanmar. Yeah, it's a bit different. From strangers to stories and from questions to discoveries, this solo journey was a pure magic. And like every story, my Longwa story also came to an end. But the tales it gifted me will be told for a lifetime. So I'll see you guys in another vlog with a new story. Till then, goodbye.